नमस्कार, मी श्वेता. तुम्ही पाहताय न्यूज 18 लोकमत. मुद्दा महाराष्ट्राचा मध्ये तुमचं स्वागत. आणि याची सगळ्यात मोठी बातमी ती म्हणजे भारत आजपासून डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या नव्या युगामध्ये प्रवेश करतोय. कारण भारतामध्ये आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते देशामध्ये 5G सेवेचा शुभारंभ होतोय. आणि त्यामुळे 2022च्या अखेरीस देशभरामध्ये अतिशय वेगवान अशी इंटरनेट सेवा सुरू होते. 5G मुळे मोबाईल धारकांना अधिक चांगल्या दर्जाची इंटरनेट सेवा मिळणार आहे. उत्तम कव्हरेज, जास्त डेटा आणि अत्यंत विश्वासार्ह संवाद सुविधा उपलब्ध होणार आहे. वाराणसी आणि अहमदाबादमध्ये जिओ 5G सेवेची सुरुवात होईल. आणि यावेळी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सुद्धा उद्घाटनाला उपस्थित असतील. तर जिओ येत्या दिवाळीपर्यंत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता यासह सर्व प्रमुख शहरांमध्ये 5G सेवा सुरू करणार आहे. तर 5G सेवेचा शुभारंभ होतोय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते. आणि थेट जाऊयात, आमचे प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास आपल्यासोबत नवी दिल्लीहून आपल्यासोबत आहेत फोन लाईन वरती. प्रशांत, 5G सेवेचा शुभारंभ पंतप्रधानांच्या हस्ते, तयारी सगळी पूर्ण झाली आहे का? काय तिथे वातावरण आहे? महत्वाचं म्हणजे जर बघितलं, प्रगती मैदानामध्ये मोबाईल काँग्रेस आहे आणि मोबाईल काँग्रेसच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 5G च्या सुविधेचं शुभारंभ, लोकार्पण होणार आहे. अंतिम क्षण आहे. थोड्याच वेळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे प्रगती मैदानात पोहोचतील. सर्व ती तयारी झाली. सारे सेक्टर्स में उतना ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर को फ़ायदा होगा और उसी तरीके से हम जो एक सपना देखते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, सस्टेनेबिलिटी का और हमारे एजुकेशन को एक दूसरे लेवल, एक दूसरे स्तर पे ले जाने का. So our country is going to go at a next level. I believe strongly 5G launch is going to make a big difference to education sector in India. What's your name? Why are you here? Can you tell the region? Sure. I'm Dr. Archana Singh. I'm a professor at Shri Balaji University, Pune. We are the academic partner of India Mobile Congress 2022. The whole objective and purpose of our students and our faculty and our whole team being here is we want to understand the correlation and connection between 5G, between the corporate interface and the education sector. We are super thrilled, excited for the 5G launch by Honorable Prime Minister Narendra Modi. And this step is really a huge step. And this launch is really mega and humongous. And it's going to make a difference in our country's approach towards sustainability in education, towards sustainability in telecom sector. And I'm 100% sure, as the citizen of this nation, I'm very proud that we are launching 5G, and this is going to make a big difference in our nation. How is it going to help education sector? How education sector is going to use the services of 5G? So when we talk about how education sector is going to make use of 5G, it's going to be everywhere, because when we talk about the whole system of education, gone are the days when teachers used to do or maintain everything in hard copies. Now we have the learning management system, we have various softwares, and we need 5G to run the education system smoothly, because the digital education is replacing the traditional education. And if you're going towards digital education, just like the other developed countries, India being a nation, to become a 5 trillion. तर या 5G सेवेचा शिक्षण क्षेत्राला किती आणि कसा फायदा होणार आहे हे आपण एका शिक्षकाकडूनच ऐकलं. आता आपण पुन्हा जाऊयात थेट नवी दिल्लीतून. आमचे प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास आपल्यासोबत आहेत. प्रशांत, दिल्लीच्या प्रगती मैदानावरची आताची काय माहोल आहे? माहोल अतिशय सकारात्मक आहे. आणि आज ज्या पद्धतीनं 5G सेवेचा शुभारंभ होतोय आणि देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शुभारंभ होतोय. यावेळेस जिओ आणि रिलायन्स समूहाचे प्रमुख व्यक्ती तर उपस्थित आहेत. सोबतच देशभराचं, जगभराचं लक्ष आज या इव्हेंटकडे लागलं आहे, या कार्यक्रमाकडे लागलं आहे. कारण की आज ज्या पद्धतीनं माहिती मिळते, साधारणतः
देशातील 13 शहरांमध्ये आजपासून 5G ची सुविधा सुरू राहणार आहे, ज्यामध्ये आपण बघितलं पहिला टप्पा जो आहे 5G चा रोल आउटचा तो अहमदाबाद, बेंगळूर, चंदीगड, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनौ, मुंबई आणि पुणे या प्रमुख 13 शहरांमध्ये साधारणतः आजपासून ही सेवा सुरू होणार आहे। आणि 5G हा जो सेवा आहे ही सेवा गेम चेंजर असणार आहे। दिवाळी पर्यंत नंतर जर बघितलं आपण देशातील सर्व वापरकर्त्यांसाठी हळूहळू सेवा होईल, पण खास करून जिओ समूहाने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई या 4 ठिकाण आजपासून सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे। आणि दिल्लीतल्या काही भागांमध्ये जर बघितलं आजपासूनच 5G ची सेवा वापरता येणार आहे। महत्वाचं म्हणजे जर बघितलं 5G सेवेचा फायदा कुणाला होणार आहे, 5G सेवा जर बघितलं खाणकामात मोठा फायदा होणार आहे। गोदाम खास करून जे देशातील विविध ठिकाणी जे गोदाम आहेत ज्यामध्ये कच्चा माल आणि इतर वस्तू ठेवल्या ते देखील तिथे असणार आहे। आणि तिथे टेलिमेडिसिन असो त्या उत्पादनाच्या क्षेत्रात अतिशय मोठा फायदा होणार आहे। आता चाहूल जी लागलेली आहे ते पंतप्रधानांच्या येण्याची आणि थोड्या काही क्षणामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या अभूतपूर्व आधुनिक प्रकारची जी सेवा त्याचा जो लोकार्पण कार्यक्रम आहे त्यासाठी पोहोचणार आहेत। आणि सोबत असंही म्हटलं जातं की 5G कनेक्टिव्हिटी सीमा जी आहे त्या 4G पेक्षा जास्त असणार आहे। अतिशय उच्च गतीची उच्च दर्जाची व्हिडिओ सेवा या निमित्ताने आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। आणि एक अतिशय असं म्हणता येईल की अभूतपूर्व कार्यक्रम हा इथे होतोय प्रगती मैदानामध्ये। यामध्ये रिलायन्स समूहाचे सर्व प्रमुख देखील उपस्थित आहेत। सोबतच ज्या पद्धतीनं माहिती मिळते प्रगती मैदानामध्ये इंडियन मोबाईल काँग्रेस होतोय साधारणतः 4 ऑक्टोबर पर्यंत हा संपूर्ण कार्यक्रम असणार आहे। त्यामध्ये विविध स्टॉलचं देखील उद्घाटन होणार आहे। आणि या याच्यासाठी मोबाईल काँग्रेसच्या निमित्ताने विविध स्टॉल देखील इथे लावण्यात आलेले आहे। आणि या स्टॉलच्या निमित्ताने आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील पोहोचले आहे आणि आता थोड्याच वेळात या संपूर्ण स्टॉलचं उद्घाटन आणि 5G सेवेचं लॉन्च होणार आहे। स्टुडिओ जी प्रशांत, आणि आपण ही थेट आणि एक्सक्लुझिव्ह दृश्य पाहतोय। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं आगमन तिथे झालंय नवी दिल्लीतल्या प्रगती मैदानावरती आणि हे सगळे स्टॉल्स आहेत तिथे त्याचं उद्घाटन केलंय त्यांनी। आणि सोबतच अंबानी कुटुंबाचे सदस्य सुद्धा त्यांच्या सोबत आहेत। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे प्रत्येक स्टॉल वरती जाऊन ही माहिती जाणून घेत आहेत, त्याची ही एक्सक्लुझिव्ह दृश्य। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हम अब अपने जियो के नेटवर्क में भी हमने लगा दिया है और इसी से हम लॉन्च करने वाले हैं इस पूरे नेटवर्क सर्विसेज को पूरे कंट्री में। और બધું આપણું પહેલાં અમેરિકાની પહેલાં અમે બનાવ્યું છે અને આ પૂરા ડિઝાઇન મેન્યુફેક્ચરિંગ અને ડેવલપિંગ ઇન્ડિયામાં બન્યું છે અને અમે પાંચમો દેશ છે પૂરા દુનિયામાં જો આ બનાવ્યું છે અને આમાં 50,000 યુનિટ બનાવ્યું છે અને લાખોમાં જશે અને પૂરા ઇન્ડિયામાં ડિપ્લોય કરશે। આ એક્સપોર્ટ બી થશે બીજા બધા નેટવર્કને પાવર કરવાને। एक्सपोर्ट के लिए भी तैयार हो गए हैं। हम 14 जगहों पे बात कर रहे हैं इंडिया के बाहर टू एक्सपोर्ट दिस टेक्नोलॉजी। और हमारा जो नेटवर्क है उसमें हमने 12 करोड़ की कैपेसिटी इस टेक्नोलॉजी के साथ लगाई है, रेडियो से लेकर क्लाउड तक, जो 44 डेटा सेंटर्स के अंदर आज लाइव है और इसी से हम लॉन्च कर रहे हैं। આ 12 કરોડ લોગને નદર 200 મિલિયન લોગને સર્વિસીસ આપી શકે અને આ બધું કામ કરે છે। और अवार्ड्स भी हमको मिले हैं। अभी लंदन में हमको मिला था एक अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी इन कमर्शियल यूज़। और अब हम लोग 6G के ऊपर भी काम शुरू कर रहे हैं। तो हम 1 साल से 6G पे काम कर रहे हैं और 6G के अंदर हम चाहते हैं कि बाय 2026-27 तक हम एक नया प्रोडक्ट बना के लाएं अहेड ऑफ टाइम, अहेड ऑफ द स्टैंडर्ड्स। ये सारा हार्डवेयर जो है चेन्नई के अंदर मैन्युफैक्चर होता है। जैसे आकाश भाई कह रहे थे 50,000 यूनिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं और एम्प्लॉय कर रहे हैं और लाखों की कैपेसिटी बना रहे हैं। पहले इंडिया में लगाएंगे अपने नेटवर्क में और उसके बाद पावर के ऊपर जाते हैं 28 लेयर का बोर्ड है, इतना पता वो कॉम्प्लेक्स बोर्ड तो 28 लेयर्स और ये एंटीना है। पावर के ऊपर एंटीना आपको अलग डिब्बे होंगे और डिब्बे अलग दिखते हैं, लेकिन ये एक ही डिब्बे में सब और ये 19 किलो इससे ज़्यादा ये टावर है। हाँ, ये टावर के ऊपर जाता है, ये टावर के राइट पे आया मोटू चेयर राइट सर। थैंक यू सर।
नवी दिल्लीतल्या प्रगती मैदानावरती प्रत्येक स्टॉलला भेट देत आहेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. त्यांच्या हस्ते नुकतंच उद्घाटन सुद्धा झालेलं आहे. 5G सेवा आजपासून त्याचं लॉन्चिंग होतंय आणि भारत आजपासून डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या नव्या युगामध्ये प्रवेश करतोय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते देशात 5G सेवेचा शुभारंभ आणि 2022च्या अखेरीस देशभरामध्ये अतिशय वेगवान अशी इंटरनेट सेवा सुरू होतीये. याचा शैक्षणिक क्षेत्राला सुद्धा मोठा फायदा होणार असल्याचं बोललं जात आहे. અને જે લેટન્સી પીરિયડ છે એના से हैप्टिक कंट्रोल જે આપણે સેન્સેશન આવે છે હવે સપોઝ તમારે પેટમાં દર્દ હોય ને આપણે કેવી રીતે ડાયગ્નોઝ કરે છે તો હમણાં આપણે શું કરીએ છીએ કે ખાલી આંગણવાડી વર્કર્સ કે એ છે એ ડિવિઝનમાં હોય છે આનાથી આ સ્પેશિયલિસ્ટ સિટીમાં બેસીને ડાયરેક્ટ તમારે ડાયગ્નોઝ કરી શકે કે તમારું દર્દ હાર્ટ એક વસ્તુ છે કે અને તો આમાં કંટ્રોલ તમે અમદાવાદમાં બેસીને કઈ બી ગામમાં કંટ્રોલ કરી શકો. અહીંયા ઇન્ડિયામાં બનાવી છે આ પૂરું રોબોટ અને ડિપ્લોય કરતે માસ સ્કેલમાં તો તમે જોઈ શકો કે શું પ્રોબ્લેમ છે. બેસ્ટ ડૉક્ટર્સની ઓપિનિયન લઈ શકો. આપણે ગામમાં લીધી છે અને બીજું છે કે સર ખુલ્લા ક્લિનિક તો છે પણ આપણે આ એક બોક્સમાં સર આ બેગમાં ને આ મશીનથી આપણે કાં પણ મોટો ક્લિનિક પણ લઈ શકીએ. એક નાનકડા રૂમમાં અને મોબાઈલ થઈ શકે છે એક જગ્યાથી બીજી જગ્યા પણ બધા ડાયગ્નોસ્ટિક ટૂલ છે. અને આ સર સ્ટેથોસ્કોપ છે તો આ કનેક્ટેડ છે સર 5G से तो डॉक्टर बॉम्बेમાં બેસીને જામનગરના કોઈ પેશન્ટ હોય તેને સાંભળી શકે છે કે એના હાર્ટ સાઉન્ડ કેવી રીતે શું છે આપણે ડાયગ્નોઝ કરી શકીએ. તો બેસિકલી ડાયગ્નોસિસ 1 સેકન્ડમાં બ્લડ ટેસ્ટ ને બતાવે કે તમારે હાર્ટ અટેક છે ને વहाँ ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ થઈ શકે. મેન છે ગોલ્डन આનાથી આપણે અગર પેશન્ટ અગર અહીંયાથી શિફ્ટ કરવાનું હોય તો મેન લોસ ઓફ લાઈફ કરીએ તેના ખરાબ નથી क्योंकि આપણે બચાવી નહીં શકતા જ્યાં સુધી એન્જિયોપ્લાસ્ટી કે ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ સિંક હોશે ત્યાં સુધી બધું જ કેવી છે. તો આ હવે જે સ્પેશિયલિસ્ટ છે કોલ સેન્ટર જેવી જગામાં ડાયરેક્ટલી કનેક્ટેડ છે સર. અમારી એમ્બ્યુલન્સમાં બધું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ થાય છે. એમ્બ્યુલન્સમાં કેમેરા છે, આ બધું વાઇટલ પડે છે, વેન્ટિલેટરનું કાર્ડ હોય છે અને આ ડૉક્ટર બી આ વિડીયો કોન્ફરન્સમાં છે અને તમે બતાવી શકો કે કેટલા મિનિટમાં અને કેટલા કિલોમીટરમાં તમે હોસ્પિટલ પહોંચી શકો કે હોસ્પિટલ તૈયાર છે. આ બધું ડાયગ્નોસિસ આપણે બધી નક્કી કેવી ફેસિલિટી કેટલા બેડ છે અને ડૉક્ટરને તૈયાર કરાવવા છે બધું આપણે કરી શકીએ. અને ઓળખાણ તો કરો છો તમે આ એજ્યુકેશનમાં છે સાહેબ તો તમે વાત કરો. સર કોવિડના કારણે એજ્યુકેશનમાં છોકરાઓ ઇન્ડિયામાં કેટલી બધી સ્કૂલ હતી બધા છોકરાઓને મોબાઈલ એજ્યુકેશન એના કરતાં જીઓ મેડ ઇન ઇન્ડિયા પોતાની જે જીઓ બુક અને જીઓ ક્લાઉડ પીસી બનાવી 5,000 રૂપિયા 15,000 રૂપિયા અફોર્ડેબલ અને બેસ્ટ ઓફ ધ ક્લાસ સો અને બધા હા તો આમાં તમારો કોન્ટેન્ટ યુટ્યુબમાં ચાલે છે. આ બધું બેસ્ટ ક્લાસ બનાવ્યું છે. આનું કોસ્ટ આજે માર્કેટમાં 25,000થી નીચે નહીં આપીએ પણ અમે ક્લાઉડ પીસી બધું ક્લાઉડમાં જાય. આ અહીંયા તો કંઈ નહીં છે. આ ડિસ્પ્લેને પાવર કરે. આનું એન્ડ ટુ એન્ડ સોલ્યુશન 5,000 રૂપિયામાં છે. લેપટોપ માટે સ્કૂલમાં આપવા માટે તો આ 10,000 રૂપિયાનું લેપટોપ બનાવ્યું છે અને પૂરું ડિઝાઇન મેન્યુફેક્ચર્ડ એન્ડ ડેવલપ્ડ ઇન ઇન્ડિયા છે. આ જીઓને એન્જિનિયરને કહેતા